So guys, mag-practice pa. My gosh, nakulbaan ako. Ay, red ko. Para ma'am, mas Ah. ano nyo ma'am sa... Ito yung... Kuya, di ba yan malaki? Oh my gosh. Daan-daan lang naman. Kamay lang yung gear. Kamay yung ginagamit. Parang ano lang sir. Okay, go. Reverse. Okay, nakasakay na ko. Okay, manaog. Manaog na ko, kuya. Dili, no. Wala, dili na lang, kuya. Dako mo ka ayun ni. May pagutan ni Ari. Sige na. Forward. Press. Dili, you won't feel it. Sige na lagi. Ano? Press na lagi. Dili ka makusog lagi. Siksulira. Just go slow. Sige ba? Press. Sige, sige, press. Dili. Dili. Go ka na. Oh. Sige, kusga pa. Kusga, press. Kusga, press ba? Kusga, press. Kusga, press. Sige. Ayog, piyong nabuang. Sige na ba? Go, press na, press. Ayaw na, brake. Dili lagi kailangan brake. Sige, forward. Sige, kusga lang, padagan. Sige ra, sige ra. Sige, press, press. Press, uy, pagdali, uy. I-press ba? Dili lagi ka matuwang, padayon na. Ay, pas, tilang dali na pa. Pagdali ba? Sige, dili na matuwang. Go. Forward, kusga, kusga dyan. Saan nang gabi yung... Ay. Sige. Asa ka pa dong, uy. Walang di driver, uy. Sige. Kusga, straight. Okay, nagbaylo na ni Yuki. Nasoko. Ang gulit, radyo ko. Basta Disney princess na ko today. Katagilid, bitaw ko. Ano?